जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। आमरी सत्य नीतिवाणी कार्यक्रम को मु पद्मनाभ पाणिग्राही स्वागत जनाऊँ। आज नीतिवाणी कार्यक्रम आमे मुजारे हुई सदय ज्ञानता हृदय उदय यही संबंध आमे आलोचना करिया। भगवान जहाँ दया करती तार अज्ञान दूर हो जाए, ज्ञान उदय हुई, अविद्या दूर हो जाए, विद्या लाभ करिता। से सुखदेव हुंतु, से उद्धव हुंतु, ध्रुव प्रहलाद अर्जुन हुंतु बा मीराबाई हुंतु, जे के हुंतु से माने भगवत आश्रय रे ज्ञान लाभ करिसंती। सेमानकर अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। सेही बड़ी बेश्यासक्त बिल्व मंगल मध्य अज्ञान अंधारु ज्ञानर आलोक आड़ को गति करथिले, मुक्त हो जाइथिले। बिल्व मंगल जाति रे नैष्ठिक ब्राह्मण थिले, धनवान थिले, रूपवान थिले, किंतु रसिक प्रेमिक प्रबल थिले। आलोक को आकर्षित होई पतंग से झास देला भली नारी रूप से आकर्षित हो जाइथिले बिल्व मंगल। चिंतामणि बेश्यार रूप माधुरी तांको आकर्षित करिथिला। शयने स्वपने जागरणे अनिंद्य सुंदरी बेश्या चिंतामणि को सानिध्य इच्छा करुथिले। से दिनटीए तांको जुग परि लागुथिला। संध्या हो गले से चिंतामणि बेश्यार गृह पदार्पण करुथिले। एपरिक 2-4 दिन मध्य ता घरे रही जाउथिले। थरे बिल्व मंगलंकर पितृश्राद्ध थिला। एही दिनटी पुत्र पाई महत्वपूर्ण दिवस। पूत नामक नरकर उद्धार करुछंती बोली पुत्र बोली कहा जाए। तेणुकरी पितृ पुरुष मान को श्रद्धार सहित जो पिंड दान करा जाए ताको श्राद्ध कहा जाए। प्रेम रे आतुर होई बिल्व मंगल पितृ श्राद्ध को अनिच्छा सत्वे यथा तथा भाव रे करदेले। घन घोर वर्षण मुखर रात्रि, वर्षा पवन बंद हेबार ना धरुनी, भीषण घड़घड़ी चढ़चड़ी मारुची, किंतु ए पाखे मन उच्चाट। अपेक्षा करिवार धैर्य नाही। छुटिले चिंतामणिर गृहाड़। मझिरे 2 कूल खाई बहुची नदी। सेप्रति मध्य खातिर नाही। ताऊ खातिर न करी नदी को डेई पड़िले बिल्व मंगल। सुह मुहरे पत्र भली भासी भासी आर पारी चली गले। नदी पार हवा परे से देखिले किभली मु नदी पार हेली। दृढ़ विश्वास रे नदी पार सिना हो गली। एते बड़ बन्या 2 कूल खाई नदी बहुची, मु किपरि पार हेली। किंतु देखिले जहार साहाय्य नहीं से नदी पारी हो गले, भासी आसिले। ताहा एक पचा शव, गंधरे नाक फाटी पड़ुची। अंधार राति, पड़ी उठी दौड़ुछंती। पानी कादुओ मानी नाहंती। पहुंची गले चिंतामणिर द्वार देशे। पाचेरी डेई जीवे किपरि देखिले गोटे दौड़ी आश्रय करी से रज्जुरे पाचेरी को पार हो आर पाखक जाई डेई पड़िले, तले पड़ी गले। जेमिति तले पड़ी जाइछंती। ये जो पड़िवा शब्द शुणी चिंतामणिकर निद भांगी गला। से दौड़ी आसी जेतेबेले आलुओ जलाई देखी दियंती, से निज आखि को विश्वास करि पारुना। बिल्व मंगलर देह पुतिगंधमय नर्क सदृश हो जाइछि। दौड़ी भावी जार साहाय्य नहीं से पाचेरी डेई आसी से होचे गोटे विषाक्त सर्प। बिल्व मंगलर सेवा शुश्रूषा करी ताकू चेता फेराई आनिले चिंतामणि बेश्या। किंतु
ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାମଣି ତାର ମର୍ମକୁ ଭେଦିଲା ଭଳି ଯେଉଁ ବାଣୀ କହିଲେ ସେଥିରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର। ଏତିକି ମଦନ ବିକାର ଦୁର୍ଗମେ ନଦୀ ହୋଇପାର, ମଳକି ମୂତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି ଧାଇଁଆ ଶିଲ ଉଠି ପଡ଼ି। ମଳମୂତ୍ର ମଇଳା ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ଏ କିଛି ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ନଦୀକୁ ପାର ହେଇ ଆସିଲ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହୀନ ବେଶ୍ୟା, ଗୋଟିଏ କୀଟ ସଦୃଶ। ମୋ ଠାରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ କେତେ ପାପ ଭୋଗ କରିଛ ତୁମେ। ଏ ସେହି ସତ ଅଂଶୁ ଅସେ ଯେବେ କରନ୍ତ ପିତ ବାସେ। ଯଦି 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମୋତେ ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛ, ଭଗବାନ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସେତିକି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତ, ମୁଁ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ସେତିକି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତା ଜୀବନ ସେଦିନ ସଂସାର ବନ୍ଧନ, ଲଭନ୍ତ ଇହ ପର କାଳ ପରମ ଗତି କି ନାମେଳ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ। ଏ ବାଣୀ ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର। ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟାର ନଥିଲା। ଏ ଚେତାବନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେହକୁ ଭେଦ କଲା, ଦେହ ପ୍ରେମର ନିଷ୍ଠାରୁ ଲୌକିକ ପ୍ରେମରୁ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଝରିଗଲା ଅସରା ଅସରା ଲୁହ, ଝରିଗଲା ଅସରା ଅସରା କରୁଣାର ଲୁହ, ହଜିଗଲା ମଜିଗଲା ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ। ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶରୀରରେ। କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିତ ସୁଖରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭରିଗଲା, ପ୍ରେମରେ ଭରିଗଲା ହୃଦୟ। ଡାକିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଡାକିଲେ ସେ କରୁଣାମୟଙ୍କୁ, ଡାକିଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ମଦମତ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପାଗଳ ଭଳି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଏ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଜଣେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀର। ସେହି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ପୁଣି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ରୂପରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2ଟି କଣ୍ଟା ଆଣି ସେ ଆଖି 2ଟିକୁ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ। ଆଖି 2ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରି କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତ କରୁଣାମୟ, ଦୟାମୟ, କରୁଣାର ସାଗର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ତାର ହାତ ଧରି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସେହି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ, ବ୍ରଜ ବିହାରୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଲ ବିହାର କରିଛନ୍ତି, ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଧାମ, ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ହାତ ଧରି ଧରି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲେ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।